जैन कॉल करून आलो ब्लॅक वेअर करपाक ते प्रोटेस्ट म्हणून ते कित वेअर कोतले ते कटोर ह्या भितरूय ते न्हू भितर कित घातले कित करले ते कटले तो सगळे हिंगा उलयतले भितर कित उलयतले. Today we have not seen united opposition together. कितें आहात? See, united opposition पाय हांव काय न्हू कळ्ळो का. I am leader of opposition, but united opposition, whether united ruling is there, you should also question that. Several times it is seen that united ruling is not there. Ruling is sark nahi, but no one questions them. When someone is questioning the government, no one questions the. You should ask the same question to the honorable chief minister. Whether number one, number two, all the numbers are united. Our role as opposition is, as said, it is a one-day session. Everyone wants थोडा player मातशे घडो आहाय घडोवपा बरें आहाय ते घडोयता आसताय, but it is their way of functioning. It is a part of a democracy. We as the principal opposition party, I am confident that these are all my colleagues. We spoke, and during the BAC all the parties met and unitedly we said that one-day session is not in the interest of the state. It is just a mere formality. Just because of constitutional तांकां 6 म्हयन्या भितर घेवपा पडून ते घेताय. This is not fair. This is absolutely not in the interest of the state. What strategies we need to do, what we will do, I think you will see tomorrow. युनायटेड ऑपोजिशन जे दिसपाक जाय पळय तुम्ही ते जनरल पब्लिकाक विषय युनायटेड ऑपोजिशन आता सांग मागीर कितें जाता पण हायलाइट विषय जावपाक जाय. युनायटेड ऑपोजिशन दिसपाक जाय युनायटेड प्रेस ब्रीफिंग करपाक जाय काय हे कोणे करप ते कित्याक जायना कोण रे विजय सरदेसाय खूप असं क्वेश्चन दिसता. ओ यू आर आस्किंग द रॉंग मॅन न्ही. बट तुवें लीड करूंक जाय अशें दिसना. कसो रे हांव लीड करता. हांव लीड करपाक हांव कोण आहा थंय. हांव लिडर आहा. आय एम द लिडर ऑफ द ऑपोजिशन. हाव यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन. So leader of opposition is not opposed to वांगडा ना काय दिसता तुमी सगळे कितें दिसता तें म्हाका खबर ना. हांव लोकां बरोबर आहा आनी हांव ऑपोजिशन आमदाराचें कर्तव्य जें कितें निभावूंक जाय तें हांव निभायलें. ते म्हाका लोकांनी पळोवंक ना म्हाका दुसऱ्यांचेर कमेंट करपाचो. So leader of opposition has not contacted you? I contacted the leader of opposition. I was abroad yesterday. I phoned him. I phoned Renzi Viegas with regard to whatever we were supposed to do. Not only that, although our MLA Viresh Borkar is critical of me, I even called him and he did not pick up the phone. But I had spoken to Renzi as well as Yuri Alamo. But he was undecided, and this plan of walking out was not discussed with the other. I am not aware of this walking out, and I don't understand what walkout achieves. You have walked out to come walk in back. So how it could have become a joke. I have decided not to become a joke. I decided to use my own head and a little experience that I have. And we have government job and opposition job. This तशें आयलें. थँक यू. ऑल इज वेल इन ऑपोजिशन. Opposition is opposition. Opposition will not become ruling in this term. पण थोडे दिसता की आपण इंडिव्हिज्युअल ऑपोजिशन म्हणटा थोडे. कोण दिसता तुका जाय तुवें म्हणून येता हांव इंडिव्हिज्युअल काळें घालून आयलो ते कितें येवंक नाका चड सुबेज इंडिव्हिज्युअल ऑपोजिशन यू हॅव रायट टू युअर ओपिनियन. देर इज नो इश्यू अबाउट दॅट. ऑपोजिशन फूट पडलं दिसता सगळ्याचे वेगळे एक लोकांनी कितें तें ताजेर निश्कर्श काडपाचो. लोकांनी जें कितें कन्क्लुजन मेळटा तें लोक काडटात. आतां आमी जर कितेंय उलयलें आनी लोकांक जर दुसरें दिसता जाल्यार आमी लोकां कडेन फकाणां करतात. इम्पॅक्ट जायना लोकांचेर. आतां जे भशेन प्रमोद सावंत खूब वस्तू सांगता. आज गव्हर्नर एड्रेसाच्या तोंडान ताणें सांगिल्लें आहा कॅश फॉर जॉब स्कॅम. आमी सामके पोना वतले. लोकांक खबर आहा FIR रजिस्टर जायना म्हणून. तो गव्हर्नर एड्रेसान म्हणल्यार FIR रजिस्टर जाता. अशी खूब वस्तू आहा ज्यो लोक चिंतता दुसरेंच हे उलयता तिसरेंच. मागीर लोक कितें करूंक जाय ते इलेक्शना टायमार करतले म्हटल्यार कित्याक पुश करता. तुमकां जॉयन कॉल बी केल्लो हेजे खातीर. I will go and find out from my colleagues what they're doing, and whatever they do, I will do along with them.
तुमकां म्हणजे कॉल बी अजून काय येवंक ना तशें प्रोटेस्टाक हा इंग सिग्नल मेळना खंयचे पोंबुरपा कशी तुमचे पण ऑपोजिशन म्हणटा सिग्नलूच गावाना म्हणटा सो गोव्यान इतले सिग्नल प्रॉब्लम गोव्यान इतले सिग्नल प्रॉब्लम सिग्नल शुड बी इम्प्रूव गव्हर्नमेंटान कट केला ते सिग्नल ऑपोजिशन नेणा ते आहा जाल्यार टेक्नॉलॉजी सर हेजो सिंबॉलीक जाता की ऑपोजिशनामध्ये फूड बीन आसा कारण कोणाकूच सिग्नलां मेळना तुमचे ठरायना ऑपोजिशनाचें अशें कितें अर्दे ब्लॅक घालून अर्दे म्हणजे तुमचे काय युनिटी ऑपोजिशनाची ना ही सिद्ध जाता हातूंत आय डोंट नो सी हांवें कितें सांगलोलें काल वी वील मीट नाव आनी वी वील टेक अ डिसिजन सो वॉट एवर दे टेक अ डिसिजन वील बी टुगेदर विथ देम डिसिजन लेट जाता दिसना आयज असेंब्ली सो आज तुम्हाला आनी दोतात जाल्यार हांव लेट जातलो थँक्यू डबल स्टँडर्ड आनी डबल इंजीन ना डबल इंजीन ते शिफ्ट करीत रावता आपल्या जाय तशें रस्तो क्लियर आहा 33 जाण आहा पूण फोता आहा ते चला ते फस्टानूच चलयता मरे हें डबल इंजीन शिफ्ट करना तेन्ना तुमकां कांय करनाय हांव डबल स्टँडर्ड म्हणटा हिंग आम आज कित्याक येयलोय आम येयलोय असेंब्ली उलोवपाक तुमचे पासत तुमगे विकासा पासत तुमकां सगळ्यांक विश्वास दिवपा जाय जाल्यार तुमगे विश्वास आहा सरकाराचेर एक दिसा असेंब्लीन तुमकां मिडिया पासत जरी तरी कितें स्किम्स काडले गेले ते गव्हर्नराक गेले स्पिचीसोन आतां एड्रेसाक गव्हर्नराक एड्रेस तुमकां कितें विकास जाला विद्यासागर विकास जरी तरी परत ते विकासाचे येतात त्या दिसा कितें जाल्लें ते तुमी सगळे जाणा आनी आज गोंयचे पासत जरी तर आमी उलयताय जाल्यार तूं जरी तरी कोलवा एक इनॉग्रेशन केल्लें तुगे घरा कडेन कोणूय आयलो जाल्यार ते मनशाक तूं मीट आनी ग्रीट तोखणाय करून करपाना करतलो मरे दॅट इज वन डे इव्हेंट न्हू त्या दिसा केलो नाव वी आर हियर फॉरवर्ड नाव वी आर हियर फॉर एवरीबडी सबका विकास सबका ते दीस तेका तकलेर बसयलो कसो जालो आनी आतां तूं तेज्या अगेन्स्ट म्हणजे त्याला फुटींग उलयल्ली आतां तूं जरी तरी सगळें अशें करून काचाबूड करून गेली न्हू हो सबका विकास जो तुम देखून आहाय तो आम तुमगे विकासाच्या भितर उलोवपा जावो हो विकासूय सांडटलो ऑपॉर्च्युनिटी सांडटल्यो सो लेट अस नॉट विकास जालो म्हटला न्ही तुमी विकास जाल्लो ना गोंयचो विकासूय जाला विकास जालो जाल्यार आज पडटलें न्हू आज जेन्ना स्पीच दिता तेन्ना आमी सांगतले आनी उगडास करतले की गेल ते स्पीचीन तुमी कितें उलयल्ले आनी ह्या स्पीचीन कितें उलयतले तेंच्या आनी तुमी हिंगा आहाय आमी हिंगा आहाय ज्यो वस्त जावपा जाय आशिल्ल्यो डबल इंजीन सरकार म्हणटाय न्हू जाल्यार फोतांक गियर आहलें 33 जाण आहा तुमी फोतांत वाट वचपाक जाय आशिल्ली तुमी परत सेकंडा येता फर्स्टा येता थर्डा येता सो वी वील प्रेजेंट दीस वी कंडेम दीस वन डे असेंब्ली आनी वी वील मेक शुअर दॅट दीस गव्हर्मेंट रियलायजीस दॅट वी कॅनॉट डू एनीथिंग इन वन डे तुका सांगलेले ब्लॅक गायले म्हणून प्रोटेस्ट करपाचें ना प्रोटेस्ट जाता प्रोटेस्ट जातले इनडायरेक्ट प्रोटेस्ट करता पूण एक सिंबॉलीक वे म्हणून ब्लॅक घालूंक लायल्ले न्हू ना म्हाका लागून ना तेगे तुका फोन लागूना सांगूंक नासता ना मुगे मायट बी मुगे आय वॉज इन खोला आमगे थिंग एरिया राती खाली इवनिंग आमगे देवा प्रोग्राम आसलो सो हांव थिंगा आसलो कडेन तेका लागून ट्राय करता लागलो नासलो सो आतां मेसेज बी करूंक ना चालू न्हू तूं हॅपी आहा आतां इट इज आमी पयलें सांगलां हॅपी हांव सेट जावपाक ग्रोस न्हू सरकार म्हाका दिसता ऑपोजिशना भिता आमी 7 जाण आसना सो दे डोंट वांट टू टेक दॅट असेंब्ली आनी क्वेश्चन कितें आहा सो डेफिनेटली वी वील शो आवर प्रोटेस्ट कितें आहा तें उलयतले ओके